Okay, sekarang ni kita akan buat some review on past year real SPM paper tahun 2012. Untuk tajuk persamaan kuadratik dalam paper 1, dia ada keluar sekali dalam soalan nombor 4. Paper 2 bahagian A keluar di soalan nombor 2. So, pada tahun 2012 keluar 2 kali, satu paper 1, satu paper 2. Contoh question dekat sini diberi bahawa 3 dan m plus 4 ialah roots bagi quadratic equation of this one, x square plus n minus 1x plus 6 equal to 0. So dalam keadaan m dan n ialah pemalar. Now dia suruh cari apa itu m dan apa itu nilai n. So before that, quadratic equation, untuk quadratic equation kita perlu tahu quadratic equation tu sebenarnya diterbitkan melalui this one. Okay, so kita darab ke dalam, kita dapat 2x, this one also darab, minus bx, this one kita kembangkan jadi minus ax, and this one minus positive, right? A, B equal to 0. Okay, here kalau you lupa, pendarapan sign ni, maksudnya kalau dia darab dengan sama sign, maksudnya tolak dengan tolak atau negatif dengan negatif, positif dengan positif, dia always akan jadi positif. Okey, kalau dia darab dengan sign yang berbeza, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, dia akan jadi negatif. Okey, so masa SPM dulu, I hafal macam kalau dia sign yang sama, which is the same group of sign, negatif dia akan jadi positif, positif akan jadi positif. But then if sign yang berbeza, negatif positif akan jadi negatif. Dulu I hafal macam kalau orang tu terlalu negatif dan dia akan kawan dengan orang yang terlalu positif, hubungan tu tak akan jadi, so negatif, hubungan tu akan jadi negatif. So that's how I memorizing things lah. Okay, so daripada sini, kalau ada kuasa 2 kat sini, automatically it's known as quadratic equation. But then kita perlu susun, kita faktorkan negatif. So we will left with b plus ax. Okay, macam mana dapat b plus a kalau dekat sini negatif kan? So sebab kita nak faktorkan negatif ni kita keluarkan, tinggal b. So negatif ni kita keluarkan, dia akan tinggal plus. Kalau kita tak sure, kita try kembangkan, negatif masuk dalam jadi negatif b, negatif masuk dalam, kan? Orang yang negatif berkawan dengan orang yang positif, hubungan tu tak akan jadi, so dia akan jadi negatif. Okay, so and then this one plus AB equal to 0. So kalau you nampak dekat sini, ini adalah apa? Hubungan atau kita panggil sebagai hasil tambah. Hasil tambah ni juga kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, sum of roots. So kita biasa hafal SOR lah, SOR. And then this one, bahagian sini dia bersifat darab. So hasil darab untuk roots dia, punca-punca. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil product of roots. So biasa kita hafal SOR dengan POR. Kalau dulu I hafal Singapore. So I tahu bentuk kuadratik x kuasa 2, and then negatif x, and this part perlu Singapore. So S, POR, SOR, POR. So this is how I memorize things. Okay, so bila dah dapat macam ni, okay, berbalik kepada question kita, dia bagi quadratic equation. So the given quadratic equation to us is x square plus n minus 1x plus 6 equal to 0. Okay, this is quadratic equation. But then
yang tambah ni kita kena ubah jadi tolak supaya kita dapat tentukan yang di dalam ni adalah SOR and POR. So macam mana nak jadikan dia negatif? So kita buat macam ni. But make sure dekat depan ni the nilai is 1. Okay, you can have 2. If you have 2, bahagikan semua sekali dengan 2. This one bagi 2, this one bagi 2. If you have 2 lah. But in this question is have 1. So tak ada masalah dekat sini. So this one is negative. So macam mana you nak jadikan ini negatif? Berbalik kepada this one. Okay, itu yang penting you hafal. You faham tentang perubahan sign apabila berlaku pendarapan. Okay, so kalau you nak keluarkan negatif, dekat sini akan jadi negatif N. So negatif, dia nak jadi negatif, so you keluarkan negatif, dia akan jadi plus 1. Dia akan berubah lah. Kalau kat sini positif, dia akan berubah jadi negatif. This one negatif, dia akan berubah jadi positif. So yang lain you salin, since tak ada problem with the form. But remember the form is x square minus SOR x plus POR equal to 0. So that's the quadratic equation form. So daripada sini kita tahu yang this one is our SOR and this one is our POR, Singapore. Okay, so berbalik kepada question, dia kata dia bagi the given roots yang dia bagi kat kita ialah 3 dan M plus 4. So apa 3 dan M plus 4 tu? Okay, sebenarnya dia suruh buat jika diberi roots yang baru. So our new roots is 3. Our roots is 3 and M plus 4. So kita perlu cari SOR yang baru. So kita cari SOR dia. Ni roots kan? SOR ialah sum of roots. Maksudnya kedua-dua roots ni perlu ditambah. So kita akan tambah dia 3 tambah dengan M plus 4. So kita akan dapat 7 plus M. Okay, tinggalkan dulu. Sekarang ni kita buat POR pula. Okay, kan kita perlu buat Singapore. Okay, the older Singapore and the new Singapore. So POR kat sini ialah product of roots. Product of roots ialah hasil darab bagi kedua-dua roots. So kita perlu darab kedua-dua ni. Kalau macam ni kita perlu darab ke dalam dululah. Okay, so kita dapat 3M plus 12. So now kerja kita ialah bandingkan SOR yang ada dalam equation ni dengan SOR and POR yang berada dalam equation ni dengan SOR and POR yang baru. Okey, untuk cari nilai M dan N. So macam mana kita nak buat? Kita buat perbandingan. Okey, kalau SOR, perbandingan yang lama ialah negative N plus 1 equal to, bandingkan dengan SOR juga. You tak bolehlah bandingkan dengan POR sebab dia bukan kawan. So dia akan bandingkan dengan sejenis yang sama. So SOR dengan SOR, this one bandingkan dengan this one, you dapat 7 plus M. Okay, so dekat sini you tengok dia ada nilai unknown dia ada 2, N dengan M. So you hold dulu sebab better you cari unknown yang mengandungi satu unknown saja. So okay, yang ni SOR, this one you buat pembandingan untuk POR. Okay, buat pembandingan Singapore. So SOR yang lama banding dengan SOR yang baru. Yang POR juga buat benda yang sama, banding POR yang lama dengan POR yang baru. So POR yang lama is 6 bandingkan. Banding tu maksudnya kita nak samakan. Okay, samakan dengan 3M plus 12. So dekat sini kalau kita tengok equation SOR dengan POR ni, which one yang lebih simple? So of course this one, because it contains only single unknown. So macam mana kita nak cari M? 6 12 pindah sana, positif, pindah ke another side jadi negatif kan. So yang ini tinggal 3M. So 6 tolak 12 negatif 6 3M.
So M ialah, ni sifat darab, pindah sini jadi sifat bahagi. So dia akan dapat M ialah negative 2. So M ialah negative 2. Sekarang ni kita boleh substitute M ni ke dalam sini. Okey, kita buat dekat paper lain. Okey, kita sambung sini SOR. SOR ni kita bandingkan negative N plus 1 equal to 7 plus M, which is M kita dapat jawapan negative 2. You just need to substitute saja negative 2 inside, and then you already left with only one unknown. So bolehlah settlekan. Okay, this one kalau you keliru, you just tekan calculator saja. But tadi kan kita dah cerita kalau berlainan sign didarab, dia akan jadi, hubungan tu tak akan terjadi. So orang yang terlalu negatif kawan dengan orang yang terlalu positif, hubungan tu tak akan jadi. So dia akan jadi negatif. So 7 minus 2, this one kita nak N saja. So 1 kita bawa ke sebelah, dia jadi negative 1. Dia tukar sign, okay, move to another side. So left with negative N. So dekat sini kita akan dapat 4. So N negative N 4 kan. So sekarang kita nak N sahaja, akan jadi negative 4. So sekarang ni kita dapatlah jawapan kita. M kita ialah tadi negative 2, N kita ialah negative 4. So this is the answer. Okay, next we move to in 2012 dia keluar soalan quadratic function ni 2 kali. Sekali di paper 1 soalan yang sebelum ni, dan sekarang kita tengok paper 2 cara dia soal. Okay, you are given a quadratic equation, this one, where k is constant and roots p and 2p. So sekarang cari nilai p dan k. Dia lebih kurang sama dengan soalan yang tadi. So kita perlu tahu apa itu quadratic equation yang diberikan kepada kita. So kita salin balik the quadratic equation that given to us. So x square plus 4 3x plus k equal to 0. So sekarang ni dia memang kuadratik, tapi dia bukan berada dalam quadratic form yang kita nak. So kita ubah dia jadi dalam quadratic form yang kita nak. Okay, this one betul, perkali dia ialah 1. So you just salin saja. But then dekat sini kita perlu kembangkan. So this one darab dalam, kita akan dapat 12x. This one darab dalam, kita akan dapat 4k equal to 0. But then it still bukan form yang kita nak. Form yang kita nak ialah x square minus Singapore SOR x plus por equal to 0. Okay, so this one ialah sum of roots and product of roots. So bila kita buat macam ni, kita nak in this form, so this equation will become, bila kita negatifkan dia, so dia akan jadi negative 12x plus 4k equal to 0. Okay, so kalau keliru, you tak sure sama dia betul ke tak, you just try masukkan this one, negatif dia akan jadi positif, sign yang sama akan jadi positif. Okay, so after this one, you tahu yang ni ialah SOR and this one is POR. But then back to our question, dia kata okay, roots yang diberi ialah P dan 2P. Sama macam yang tadi juga, kita dah declare this one as our SOR and kita declare this one as our POR. But now kita buat untuk roots yang baru. Roots yang baru yang diberikan kepada kita ialah P and 2P. So kita buat SOR yang baru untuk roots yang baru ni. SOR ialah sum of roots. So tambahkan roots ni, kita akan dapat 3P. Untuk POR yang baru, okay, Singapore, okay, POR yang baru ialah hasil darab untuk roots yang di sana. So darabkan dia, you akan dapat 2P square.
So, you perlu buat perbandingan antara SOR yang lama dengan SOR yang baru. So, SOR yang lama ialah SOR -12 with the new one is 3P. So, from here, single unknown kita boleh settlekan terus lah. P, this one sifat darab pindah jadi sifat bahagi. So, what we'll get here, P is -4. Okay, now kita bandingkan dengan POR pula. Okay, POR dekat sini is 4 equal to the new POR is 2P square. So, sekarang ni, ini adalah sifat darab pindah akan dapat sifat bahagi. Sifat bahagi, so this one ada K. So, tinggal P square. So, just to highlight, jangan lupa this one is our whole POR and this one is our whole SOR. Okay. Dan ini adalah POR yang baru. Ini adalah SOR yang baru. So, sekarang kita bandingkan -12 with 3P. Okay. This one SOR POR 4K with 2P square. Okay. So, kita ringkaskan. Kita dapat 2K equal to P square. So now kita substitute P yang kita dah pernah dapat tadi ke dalam sini. So kita akan dapat -4 square 2K. Okay. So -4 square akan dapat 16 2K. So kita nak K sahaja kan. Sifat darab pindah jadi sifat bahagi. So kita akan dapat jawapan dia ialah 8. So, dekat sini, kita boleh cakap yang soalan dia suruh cari nilai P dan K kan. So, nilai P kita ialah -4 dan K kita ialah 8. So, this is the answer for 2A. Sekarang kita pergi ke 2B. Okay, so untuk 2B, dia kata form a quadratic equation that has a roots P minus 1 and P plus 6. Okay, dia bagi roots yang baru untuk kita bina quadratic equation. So, remember that quadratic equation, kita perlu ada x square minus SOR x plus POR equal to 0. So, kita ada roots kita ialah P minus 1 and P plus 6. So, kita cari SOR dulu. SOR dia ialah hasil tambah untuk kedua-dua roots. Okay. Both roots ni, kita nak cari hasil tambah dia. So, P minus 1 tambah P plus 6. So, kita akan dapat P tadi. Sebelum ni kita dah cari P dia ialah -4. So, kita perlu substitute inside P, -4 minus 1 plus -4 plus 6. So, kita akan dapat jawapan -3. So, sekarang ni kita buat untuk POR pula. Untuk POR maksudnya kita perlu darab kedua-duanya. P minus 1 darab P plus 6. So, kita akan dapat yang ini kita perlu darab macam mana. Kalau kita tak tahu P, kita perlu kembangkan. Tapi sekarang ni kita dah tahu nilai P tu. So, substitute with -4. So, kita ada -4 plus 6. So, dekat dalam ni ialah -5. Yang ini adalah 2. So, kita ada -10. Kita dah selesai with SOR and POR. Sekarang kita just perlu substitute dekat dalam form yang kita nak. So, yang ni kita bawa balik ke bawah. This is what yang kita nak. SOR dia apa? -3 X plus POR dia ialah -10 equal to 0. So, yang ini kita just ringkaskan saja. Sama sign, dia akan jadi positif 3x. Lain sign, dia akan jadi -10. Okay, so remember, orang yang sama akan jadi pasangan yang berhasil. Orang yang berbeza
hubungannya takkan terjadi. Okay, so this is the answer. Okay, so kita selesai dengan 2012 paper 1 number 4 and paper 2. This topic come out in bahagian A number 2. So sekarang ni settle lah tahun review for tahun 2012. Okay. So sekarang ni kita nak lihat topik persamaan kuadratik yang keluar pada tahun 2013. Dia ada keluar sekali di paper 1 soalan nombor 4. So soalan nombor 4 diberi bahawa persamaan kuadratik seperti berikut. X minus 5 equal to 4. Then express this equation into form yang quadratic form lah. So macam mana kita nak buat? Kita just kembangkan saja. X darab X is X square, and then kembangkan ini, kita dapat 5X. And then this one kita tak nak ada kat sini sebab kita nak persamaan tu equal to 0. So 4 bawa ke sini dia akan jadi negative 4 equal to 0. So now kita dah dapat pun persamaan yang kita nak. Okay, ungkapan dalam bentuk ax square plus bx plus c. And then this one is A, and we move to B, sum of roots. Dia tanya nyatakan hasil tambah punca bagi persamaan ini. Okey, kita tahu yang persamaan kuadratik kita perlu ada dalam form macam ni kan, negatif SOR Singapore X plus POR. Okay, equal to 0. Singapore negatif positif X square X, actually dekat sini ialah X kuasa 0. Apa saja yang kuasa 0 ialah 1. Okay, so kita dapat in this form. So kalau kita bandingkan dengan question yang atas, kita boleh dapat SOR kita ialah 5. So this is the answer. So sebab dia suruh cari hasil tambah, so this one is hasil tambah 5. Okay, then determine the type of roots of this equation. So macam mana nak buat determine of roots? Kita ada banyak jenis roots. Sama ada roots yang kita ada dua punca, atau kita ada punca yang sama, atau tak ada punca langsung. So kalau kita nak tahu sama ada dia equation ni ada punca yang sama atau tak ada punca, kita perlu test dia dengan B square minus 4AC. So B kita, kan tadi kita susun ikut A, B, C kan. So B kita ialah 5. So B kita susun A, B, C. So A kita 1, B kita 5, C kita 4. So B minus 4A, A kita 1. Okay, C kita dekat POR ni. C kita ialah negative 4. Bukan 4 saja, okay. It's negative 4. Sebab sepatutnya dia positif kan dekat sini, tapi dia negative 4. So kita ambil semua sebagai POR dia. So dia ada negative 4. So bila kita selesaikan this one, kita akan dapat 41. 41 ni, is it less than 0? No, right? Is it same with 0? No, right? It's bigger than 0. So, bigger than 0, graph bigger than 0, dia banyak untung. Banyak untung graph dia senyum. Banyak untung orang suka kan? Banyak untung. Banyak untung orang suka senyum. So, dia ada 2 roots dekat sini. So, it has 2 different roots. So this is the answer. Dia jenis B square minus 4AC yang bigger than 0. Okay, got it? Okay, so sekarang ni kita nak review untuk tahun 2014. Tajuk persamaan kuadratik keluar dalam paper 1, nombor 3 dan nombor 5. So kita tengok nombor 3.
given the equation, quadratic equation, this one is has no roots. So remember that apa maksud has no roots? Has no roots. Kalau tadi sebelum ni pada tahun 2013 kita dapat jenis two different roots when b square minus 4ac bigger than 0. Banyak untung graf dia senyum. Okay, so ada different roots. Tapi sekarang ni dia kata has no roots. No roots maksudnya, bila dia kata has no roots, kita punya b square minus 4ac less than 0. Less than ni maksudnya kita just ingat tak ada untung. Things yang tak ada untung means rugi. Rugi maksudnya negative. Negative means that less than 0. Jadi kita tengok balik, the quadratic equation that given to us is, kita salin balik dekat sini, 1 minus ax square minus 2x plus 5 equal to 0. Tapi alamak, kita tengok dekat sini, ada a lah dekat sini. So kita tak boleh lah wakilkan b square minus 4ac dengan form yang ni, sebab kita tak nak keliru a di sini dengan a di sini. Nilai dia berbeza. Jadi apa yang kita nak buat untuk solvekan kekeliruan ni ialah kita just wakilkan dengan huruf besar sahaja. Tapi form dia still sama, AC less than 0. Okey, kenapa kita wakilkan dengan B besar, A besar dan C besar? Sebab kita takut A di sini keliru dengan A di sini. Okey, so next kita declare which one is A, which one is B and which one is C. So kita buat macam ni, AX square plus BX plus C equal to 0. So dia punya A dia, kita nak A, kita nak B dan kita nak C. So A dia kita ada 1 minus A, this one. Okay, dan B dia ialah negative 2. B dia ialah negative 2 and C dia ialah 5. C dia ialah 5. So daripada sini kita just substitute inside b square minus 4ac less than 0. So let's substitute. B dia negative 2 square minus 4. A dia 1 minus A. C dia negative 2 less than 0. Oh sorry, C dia ialah 5. Okay, sorry ya, this one is 5. Okay, so sekarang ni kita dah dapat yang ni. So kita ringkaskan sajalah untuk cari what is A. So A nanti kita akan dapat dalam bentuk range. Okay, bukan the exact nilai lah, sebab dia ada less than 0. This one is range yang negatif, less than 0. So yang ni kita settlekan dulu. This one kita dapat 4 minus, yang ni kita kembangkan, minus 4 minus minus positif, positif 4A. So kita dah masukkan yang ni, dah masukkan yang ni. So kita dapat this one. So left with, belakang tu ada 5 kan. So sekarang ni kita kembangkan yang 5 pula. Okay, 5 bawa ke sini, kita akan dapat 20 plus 20A less than 0. So sekarang ni unknown kita ada satu saja. So it's simple lah nak settlekan. So yang ini akan dapat negative 16 plus 20A less than 0. So ini 20A less than 0. Yang ini kita bawa ke sebelah, dia akan jadi 16. So kita nak tinggalkan A saja kan, 16. Dia sifat darab pindah jadi sifat bahagi, 20. So kita ringkaskan dia, kita akan dapat 4/5. So inilah dinamakan sebagai range. Dia bukan exact value. Kalau exact value it's equal, sama dengan, tapi dia punya bentuk dekat sini ialah less than some values here. So A ni adalah some range of values yang kurang daripada 4/5.
untuk menjadikan this equation will become less than 0, or kita katakan this equation tak ada no roots. Okay, so kita dah selesai dengan soalan nombor 3. Sekarang ni kita akan pergi ke soalan nombor 5. Okay, untuk soalan nombor 5, given the quadratic equation 2x squared plus mx minus 5 equal to 0, where m is constant, find the value of m if m ni apa jika one of the roots of the equation is 2. Okey, untuk selesaikan soalan ni, ingat tak sebelum ni dalam topik function kita tahu fx ialah 2x square, ibarat macam kita wakilkan this one itu fx. Okey, fx equal to 2x square plus mx minus 5. Tata caranya macam ni. Kalau you ada f function x, dia punya dekat sini 2x square plus mx minus 5. So sekarang ni apa saja yang kita ubah di sini, kita perlu ubah di sini juga. Am I right? So macam mana kita nak settlekan? So kalau dia kata salah satu punca bagi persamaan kuadratik ini ialah 2, salah satu punca maksudnya x dia ialah 2. So kita gantikan 2 di sini, mesti kita gantikan 2 di x sini dan x sini kan. So kita gantikan saja m 2 minus 5. Tapi dekat atas ni equal to 0. So kita equalkan saja with 0 dan kita selesaikan this side. So 2 4 plus 2m minus 5 equal to 0. This one dapat 8 plus 2m minus 5 equal to 0. 2m, this one and this one dapat 3 go to 0. So our m is, this one pindah jadi negative 3. This one sifat darab pindah jadi sifat bahagi. So 2. So this is the answer. Okay, the value, what is the value of m jika this one is persamaan kuadratik apabila salah satu roots kita ialah 2. Okay, so ini caranya. Kemudian 5A settle, sekarang kita buat 5B. Untuk B, dia tanya apa itu nilai m jika sum of roots kita ialah negative 4. So kita tengok balik equation yang diberikan kepada kita ialah 2x square plus m ni kita tak tahu nilai dia sebab dia suruh kita cari m dia nilai dia apa. So mx minus 5 equal to 0. So kalau kita nak ubah equation diberikan kepada kita kepada form equation quadratic yang kita nak cari tu, kita ubah dia kepada yang a perlu jadi 1 kan. So meaning that the whole thing perlu dibahagi dengan 2. So m bahagi 2, this one bahagi 2 jadi 1. So motif kita ialah nak jadikan yang depan ni 1. So m over 2 bagi 2 x. This one also perlu bahagi 2. So 5 over 2. Semua sekali dibahagi 2. 2 bahagi 2 1, tak perlu tulis. M bahagi 2, 5 bahagi 2. Okay, next is kita kan biasa dengan form yang ni, x square minus sum of roots x plus POR Singapore equal to 0. So macam mana nak jadikan yang ini ada faktor negatif? So kita buat macam ni. X square negatif, so dia perlu ada negatif juga di dalam. Okay, kenapa? Sebab kalau kita kembangkan negatif ni, dia akan jadi positif. Negatif, negatif, positif. Okay, and then plus this one, power dia ialah negatif 5 over 2. So dia kata soalan
sum of root, hasil tambah punca-punca. So kita nak highlight dekat sini, dekat SOR. Okay, SOR kita ialah negative M over 2. Jadi SOR kita ialah negative M over 2. Tapi dia cakap kat sini SOR ialah negative 4. Dia bagi nilai, okay. So this one equal to negative 4. So what is M? M is negative M over 2 equal to negative 4. Yang ni kita bawa naik atas, sifat bahagi pindah jadi sifat darab. Negative M. So negative M. So negative 8, negative M. So negative on both side. Kita boleh jadikan dia sebagai M equal to 8. So this is the answer of M. Okay. Jadi kita dah settle jawab 2014 paper 1 dalam soalan nombor 3 dan soalan nombor 5. Sekarang ni kita dah pun jawab dan buat some revision and review untuk paper tahun 2012, 2013 dan 2014, which is tahun 2012 keluar 2 kali, 2013 keluar sekali saja, paper 1, 2014 paper 1 2 kali. Okay, so kita buat sedikit summaries on persamaan kuadratik. Bentuk persamaan kuadratik ialah AX plus BX plus C equal to 0. Kuadratiknya di sini. This one. Okay, yang ada kuasa 2. Lepas tu kat sini penurunan dia kuasa 1 dan ini sebenarnya X kuasa 0 yang biasanya kita akan tulis sebagai 1 atau biasanya kalau 1 kita tak tulis langsung lah. Okay, so let it be C. Okay, so kalau kita tengok tadi soalan 2012, soalan kuadratik dia of course lah this one, and then kita perlu susun dalam keadaan X square minus SOR X plus POR equal to 0. Okay, kita akan susun macam ni. X square, this one, X square minus SOR X plus POR equal to 0. Dan untuk mencari punca-punca untuk kuadratik tersebut. So contohnya jika kita ada diberi roots kita ialah alpha and beta, kalau SOR kita just tahu alpha tambah beta, hasil tambah. Dan this one ialah hasil darab. Okay, next, bagaimana untuk tentukan jenis roots yang kita ada untuk equation tersebut? Kita perlu cari B square minus 4AC. So, bila kita dah susun dalam susunan seperti ini, AX square plus BX plus C, kita boleh gunakan B square minus 4AC untuk tentukan sama ada nilai di sini. Kan kita dah tahu nilai A substitute, B substitute inside, C substitute inside. Kita nak tahu equation ni ada roots yang macam mana. So kalau nilai yang diberikan di sini, some nilai lah, ia adalah let's say it's bigger than 0. So just remember kalau it's bigger than 0, maksudnya dia ada dua different roots. Macam soalan yang keluar dalam tahun 2013. But if dalam question 2014 dia kata has no roots. Okay, kalau dia tak ada roots, dia akan less than 0. Okay, kalau kita nak ingat benda ni, bigger than 0 untung banyak. So kalau untung banyak, maksudnya roots kita pun ada dua roots yang berbeza. Tapi kalau less than 0,
it's negative kan. So dia tak ada roots langsung, dia rugi. Okay, dan lagi satu, dia juga boleh equal to 0. Okay, kalau equal to 0 like this one, just remember equal maksudnya dua punca tu nilai dia sama. Kalau yang ini bigger than 0, dua punca tu nilai dia berbeza. Ada tapi berbeza. Yang ni ada tapi sama. This one tak ada langsung. No roots. Okay. Rugi, no roots. Less than 0, negative. Tak ada roots. Okay. So, very simple, right? Kita boleh tengok it's perkara yang berulang-ulang. Apa yang perlu kita faham dan apa yang perlu kita ingat ialah susunan kuadratik untuk penyelesaian sort and pour. Dan juga if kita nak tahu dia jenis kuadratik yang mempunyai jenis function yang bagaimana, kita perlu test equation tu, test dia sama ada nilai yang kita dapat tu ialah bigger than 0, less than 0 atau equal to 0. Okay, so that's it. Itu saja yang ada, yang penting yang ada dalam topik persamaan kuadratik yang kita buat review untuk tahun 2012, 13 dan 14. So, jika ada student yang berminat untuk buat review for 2015 to 2018, and also kita akan buat for 2019 and some simulation paper for 2020. So if you want all this, you need to upgrade package to premium package. Okay, thank you, all the best for your exam. So stay home and stay safe.